حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وزراء کی آمد کا استقبال کیا اور ان پر واضح کیا ہم یہ دھرنا قومی جھنڈے اور قومی مطالبات پر دے رہے ہیں اور ہمارے نزدیک ان مسائل کے حل کے لیے مذاکراتی راستہ ہے۔ آپ مذاکرات کی دعوت دے کر آئے۔ حافظ صاحب نے مشاورت کے بعد کمیٹی تشکیل کی اور حکومت کی طرف سے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پھر اس کمیٹی کے کمشنر آفس راولپنڈی میں ہمارے 4 راؤنڈ مذاکرات کے ہوئے۔ درمیان میں یہ کمیٹی لاپتہ ہو گئی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تلاش گم شدہ اشتہار کی بات کی کے ساتھ ہر پہلو کو پیش کیا۔ حکومت نے کہا کہ آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں یہ 1-2 برس کی بات نہیں، مسلسل ملک کی معاشی حالت اس تباہی کے کنارے پر پہنچے اور انہوں نے کہا ہمیں جماعت اسلامی کے کرنے کے مطالبات سے مکمل اتفاق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ آج پھر سارا دن جناب محسن نقوی صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب نے رابطہ رکھا اور طے پایا کہ اگر آپ مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، آپ دھرنے پر تشریف لے آئے۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی موجودگی میں ہم آخری نشست اور ایک فائنل راؤنڈ کرتے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس سمت میں پیش رفت کرنا چاہتے۔ اور آج 9:30 بجے سے یہ تشریف لائے اور ہمارے مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں گئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جن امور پر اس وقت اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ IPP کا مسئلہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ حقیقت میں آپ نے پاکستان کے اہم ترین مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وفاقی حکومت، IPP اس کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ قومی مطالبہ ہے، اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ IPP اس کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ حکومت نے اس کے لیے ایک بااختیار ٹاسک فورس قائم کر دی ہے جو 1 ماہ میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ نیز ٹاسک فورس ذیل اقدامات بھی کرے گی۔
IPPs की जांच पड़ताल का मकसद आवाम को रिलीफ देना और फी यूनिट लागत कम करना है, ताकि कैपेसिटी बिल्स अदायगी की बचत बराह रास्त बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक हो जाए। टास्क फोर्स मुआवजा चेयरमैन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान FPCCI के नुमाइंदों को भी ऑफ करेगी। मुज़ाकराती कमेटियों ने हुकूमत की तरफ से कायम की जाने वाली टास्क फोर्स के इन TORs पर भी इत्तफाक किया है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से किसी भी माहिर का इंतखाब करे, मुकामी या बैनुल अक़वामी मुशावरती फर्मों, बैंकर्स, कानूनी मुशीरों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों माहिर का इंतखाब करे, मुकामी या बैनुल अक़वामी मुशावरती फर्मों, बैंकर्स, कानूनी मुशीरों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों या किसी दूसरी तंजीम या फर्द से जैसा कि जरूरी समझा जाए रिकॉर्ड और मालूमात और मदद हासिल करे। टास्क फोर्स के हवाले से पावर सेक्टर को माली और ऑपरेशन तौर पर पायदार बनाने के लिए मुल्क में मुख्तलिफ IPPs के सेटअप लागत से मुताल्लिक मामलात का जायजा लेना और उनका दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तजवीज करना, तरीक़ाकार कमजोरियों और रेगुलेटरी खला की निशानदेही करना, मुतल्लिका सरकारी एजेंसियों और अदारों के साथ मुख्तलिफ मायदों के पैरामीटर्स, शराइत और ज़वाबित के साथ IPPs की तकमील का जायजा लेना, तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट स्टॉक के मसले को हल करने के इक़दामात करना। टास्क फोर्स का किरदार हक़ाइक़ की तलाश तक महदूद नहीं होगा और टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हो। टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद के मंसूबे के साथ 1 माह में वजीर आजम को अपनी रिपोर्ट और अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। ये आपके धरने की बरकत है कि 25 करोड़ आवाम की आवाज को पहली दफा सुना गया है। इसी तरह हुकूमत ने खास तौर पे इन वज़रा ने जमात इस्लामी के इस मुतालबे से इत्तफाक किया है कि वफाक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके जागीरदारों, बड़े लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का निजाम नाफिज करेंगे ताकि ज़राअत भी, सनअत भी, तजारत भी इकट्ठी तरक्की करे और पाकिस्तान IMF के चुंगल से बाहर आए। इसी तरह इस चीज पर भी इत्तफाक किया गया है कि हुकूमत ताजर दोस्त स्कीम के नफाज से पैदा होने वाले गैर मुनसफाना निजाम और खदशात का खात्मा किया जाएगा। ताजरों पर टैक्स का निजाम आसान और सहल हसूल बनाया जाएगा। इसी तरह
मुलाकात में ये भी तय किया है कि तनख्वाहदार तबका पर टैक्स को हर मुमकिन तरीके से कम किया जाएगा। इसके लिए रेवेन्यू को बढ़ाकर फिस्कल स्पेस पैदा की जाएगी और तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह गुज़श्ता माली साल के मुताबिक आ जाए। इसके लिए हुकूमत और जमात इस्लामी की मुश्तरका कमेटी अमल दरामद कराएगी। यकीनी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जिससे आइंदा 1.5 माह में बिजली की फी यूनिट कम कर दी जाएगी। इसी तरह एक्सपोर्ट और ताजरों के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी नोटिफाई की जाएगी जो हुकूमत और एक्सपोर्टर्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। 1 माह में ये कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी। मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, मुज़ाकराती टीमों ने, कमेटियों ने कौमी जज्बे के साथ इस चीज पर इत्तफाक किया है कि मुतालबात के जो नुकात तय पा गए, हुकूमत अपने आप को पाबंद समझती है कि उन पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करेगी। हुकूमत और जमात इस्लामी की कमेटी इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन मुलाकात करके अमल दरामद का जायजा लेगी। इन सारी चीजों पे जनाबे मोहसिन नकवी साहब, जनाबे अताउल्लाह पारड़ साहब ने दस्तखत किए हैं। हमारी कमेटी के भी दस्तखत है। ये दोनों तो अंगूठे लगाने के लिए भी तैयार थे। हमने कहा हमें आपके दस्तखत पर एतमाद है, आने वाले अय्याम अमल दरामद को खुद साबित कर देंगे। मैं आखिर में जनाबे अवैस लगारी वजीर तवानाई, जनाबे अमीर मुकाम वफाकी वजीर कश्मीर और जनाबे तारिक फजल चौधरी चीफ व्हिप वो आज तशरीफ नहीं लाए, मुज़ाकरात के तमाम राउंड्स में मौजूद थे। मैं धरने के शुराका की इस्तकामत को सलाम और अल्लाह के शुक्र के साथ यही कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह। ये मैं आखिर में जनाबे अवैस लगारी वजीर तवानाई, जनाबे अमीर मुकाम वफाकी वजीर कश्मीर और जनाबे तारिक फजल चौधरी चीफ व्हिप वो आज तशरीफ नहीं लाए, मुज़ाकरात के तमाम राउंड्स में मौजूद थे। मैं धरने के शुराका की इस्तकामत को सलाम और अल्लाह के शुक्र के साथ यही कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ये कदम, ये कारवां अवाम के रिलीफ के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं और अता तारड़ साहब आज जो हतमी मुज़ाकरात थे उसके लिए आज सारा दिन लियाकत बलोच साहब और आपकी टीम के साथ राब्ते में थे। हम सबका सिर्फ एक मकसद था, चाहे वो गवर्नमेंट साइड थी चाहे जमात इस्लामी वाली साइड थी, कि आवाम को रिलीफ किस तरह देना है।
इंशाअल्लाह ताला हमने वादा किया है कि किसी ना किसी फॉर्म में बिजली की कीमतें कम ज़रूर होंगी इंशाअल्लाह ताला, और वो आपको बहुत जल्द सामने नज़र आएंगी। दूसरा जो मेरा ख्याल है, लियाकत रोज़ साहब मेंशन करना भूल गए, वो जो मौजूदा बिल है उनको कुछ दिन पहले एक्सटेंड हुए थे, कुछ दिन मिला के 15 दिन की एक्सटेंशन जो है हमने कर दी है। मैं और मेरी हम सब लोग, हम जितने मिनिस्टर्स जो मुसलसल जमात इस्लामी की टीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, अगर सबकी सोच सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो, पुरअमन हो, तो हम हर सूरत उनकी रिस्पेक्ट करना हमारे पे लाजिम है। और मैं जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके और हमारे हाफिज साहब को कि उन्होंने जिस नज़्म ज़ब्त के साथ अपनी चीज़ें भी मनवाई, प्रोटेस्ट भी किया और किसी को तकलीफ भी नहीं होने दी। ये सारी चीज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ब्लेसिंग से हो रही थी, और उनका स्पेशल पैगाम था कि हमने जमात इस्लामी को वो रिस्पेक्ट देनी है जो उनका हक है। तो उनका भी शुक्रिया, बिकॉज उन्होंने भी ये सारी चीज़ों की अप्रूवल उन्होंने दी। अल्लाह ताला तमाम सियासी जमातों को इसी तरह अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की तौफीक दे, लेकिन पुरअमन इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, ये ख़ानदान पाकिस्तान के लोगों के लिए इसलिए भी बड़ा मोहतरम है, ये साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद रफ़ीक तारड़ मरहूम मक़बूल के पोते भी हैं, और कहीं ना कहीं जमीयत में ये चक्करबाजी करते ही रहे होंगे। हो रही है साजिशें नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब मेरे बहुत ही वाजिबुल एहतराम हाफिज़ नईमुर रहमान साहिब, जनाब लियाकत बलोच साहिब, जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहिब, जनाब अमीरुल अजीम साहिब, जनाब फरासत शाह साहिब, और मैं और मोहसिन नकवी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस मुज़ाकराती टीम के साथ रिश्ता तो बहुत पुराना था, मगर इस धरने की बरकत से चले मुलाकात का एक सिलसिला बन गया और वो टूटा हुआ राब्ता दोबारा जुड़ गया। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैंने इस मुज़ाकराती टीम की खिदमत में ये गुजारिश की कि जो आपका मुतालबा है वो हमारा एजेंडा है। जब हमारा एजेंडा और आपका मुतालबा एक है तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन हमें ये अहकामात सादिर फरमाए कि इनका मकसद भी अवाम को रिलीफ देना है, हमारा मकसद भी अवाम को रिलीफ देना है, और 200 यूनिट के सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी से जून जुलाई अगस्त के बिलों में कमी की गई। मगर मैं ये समझता हूं कि हम नेक नियति से बैठे और मजीद रिलीफ के रास्ते पैदा हुए। तो जो ऐलानात मोहतरम लियाकत बलोच साहब ने किए हैं उसकी हम तायीद करते हैं, और हुकूमत इस पर अमल पैरा है और अमल पैरा रहेगी। और मैं ये यकीन दहानी कराता हूं कि हमारा राब्ता मुसलसल रहेगा, और जिन कमेटियों की बात की गई है
وہ چاہے IPPs کے حوالے سے ہے, بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہے, اس پر بات چیت جاری رہے گی. کمیٹیوں کی میٹنگز کو یقینی بنایا جائے گا. اور جس مقصد کے لیے دھرنا دیا گیا, میں ایک بات جو رہ گئی وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ میں, رفح میں, خان یونس میں جو مظالم جاری ہیں اسرائیلی فورسز کی طرف سے, آج اس مجمع کے توسط سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو جو انسانی حقوق کے فورمز ہیں, جو اقوام متحدہ ہے, وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے. انہوں نے نسل کشی کی ہے, جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے, ان سے حساب لیا جائے اس بات کا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ جہاں پہ باقی اس دھرنے کے مطالبات پہ بات ہوئی ہے, اس پر بھی بات نہ ہو تو یہ زیادتی ہوگی. تو ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کے لیے ہم عمل پیرا ہوں گے اور تمام کاوشیں بروئے کار لائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ریلیف عوام کو دینا ہمارا فرض ہے, اور اپنے فرض کو نبھا کر رہیں گے. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, پاکستان زندہ باد. ایک منٹ, تقریر تو میں بھی کروں گا, رک جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے پوری گفتگو کروں گا, مہمان رخصت ہو جائیں گے تو. لیکن مجھے ہماری کمیٹی کے جب ممبران موجود تھے, اور محسن نقوی صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب, اور یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا, تو دستخط تو انہوں نے کیے ہیں اور انگوٹھا بھی یہ لگانا چاہتے ہیں. لیاقت صاحب جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے انشاءاللہ ان سے. لیکن ایک بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پورے میڈیا کے سامنے. کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ معاہدے پہ عمل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے ہماری حکومت کے نمائندے اگر ایک معاہدہ کر رہے ہیں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ 100% اس پر عمل درآمد کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تو اپنے یہاں کے دھرنے کے حوالے سے تو آپ سے میں الگ سے تقریر کروں گا, اور کل کے جلسے کے حوالے سے بھی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کو درپیش, اور جن چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں بھی ہوا ہے, اس سب کے حوالے سے, اور جتنے فیصلے کیے گئے ہیں اس کی گارنٹی کے لیے ہمارے دھرنے ہوں گے, احتجاج ہوگا, ہڑتال ہوگی, اور ہم ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی دستبردار نہیں ہو رہے. یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے کہ ہم جو معاہدہ حکومت کے ساتھ کریں, حکومت بھی اس کی پابندی کرے, اور ہم عوام کے ساتھ مل کر عوام کے تعاون سے, ان کے تحرک سے, اور ان کے احتجاج سے, اور ان کے جلسوں سے, اور ان کے دھرنوں سے اپنے اس معاہدے کا جو ہے اس کی گارنٹی حاصل کریں. اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل درآمد کریں, اور کریں گے انشاءاللہ, اور اس سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دھرنا یہاں آنا یا کہیں بھی جانا جماعت اسلامی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. یہ تو ہماری امن پسندی تھی کہ ہم نے ان کی بات مانی تھی, اور یہاں پر آ کر ہم جمع ہوئے تھے. بہرحال ہم مہمانوں کو رخصت کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا.